ପିଲାମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପିଲେ ପିଲେ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ବିଷୟଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ପିଲେ ଆଜିକାଲିକା ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଟିଭି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛ କି ତମ ଗାଁରେ ବି ଖବର ଦେଖୁଥିବ, ଲୋକମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଡକ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମଲେ, ସଡନ୍ ଆସିବ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରୋଗ, ଗୋଟେ ହୃଦଚାପ ଜନିତ ରୋଗ, କି ନହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଛି, କି ନହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କରିଯାଇଛି। ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି। କି ନହେଲେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପିଲେ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରୋଗ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଗୋଟେ ବାଳକକୁ ବା ବାଳିକାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିବା? ପିଲେ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛେ ତା ଦେହରେ ରୋଗ ଫୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବା କି? ନାଇଁ ପିଲେ, ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଉନି ମାନେ ସେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନା, ଯିଏ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ନିଜକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେଇ ଦେଉନଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଥିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ କଥା କହିବି, କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବି, ସେ ସବୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଅଛେ ମାନେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ଅଛି, ଆମ ସାହି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମଉସା ମାଉସୀ ଅଜାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଅଛି। ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛି, ଯିଏ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଯିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ତାକୁ ଆମେ ଯାଇ କହିବା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ଦେହରେ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଦେହରେ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହାକୁ କେମିତି କଥା କହିବି, ଜାଣିପାରୁନି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସାନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଦର କରିବି, ମୁଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ମାଡ଼ପିଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ମଣିଷ ବୋଲି ମୋତେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯିଏ ତିନିଟା ଯାକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଥିବ, ତା ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ ରଖୁଥିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଥିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଥିବ। ପିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି WHO, ଆର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଇଏ ପିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କେଉଁ ସ୍ତରରେ? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତେବେ ଏଇ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା କିଏ ଦେଇଛି ନା WHO। କିଏ ଦେଇଛି? WHO। ଏବେ ପିଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ନିଜକୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ଆମର ହାବିଟ୍ କ'ଣ? ଏବେର ପିଲାମାନଙ୍କର ହାବିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ସକାଳ 9ଟା ଯାଏ ଶୋଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। এই ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା,
ये भी मध्य गोटे प्रकार खराब अभ्यास। आहरी मनकर गोटे पिला कहब सार मोर ये किसी अभ्यास ना किंतु अभ्यास एमती अच्छी जे मत घर बाहर की जावाक इच्छा होनी कि सांग मान सहित मिसी पारुनी ताले पिले सहीटा भी भल नुह। आम भल ताक कहवा जो से समस्त सहित भल संपर्क रखिपार शरीर को सुस्थ रखुव हृष्टपुष्ट रखापी खेल व्यायाम युवाक सब करूँ आम भल कह स्वास्थ्यवान व्यक्ति कहवा। तेबे जड़े उत्तम स्वास्थ्य पाइबा आमको कौन कौन करा पड़ो। उत्तम स्वास्थ्य पाइबा आमको पिले सका उठा पड़ो 5टा बेलू उठा पड़ो। उठिकी आम उपयुक्त मात्रा व्यायाम करवा कि जोग करवा तापर आम सका जलखिया खाइबा। एबे किंतु पिला मानकर अभ्यास कौन से 9टा बेलू उठिले सका जलखिया खाइले सागे सागे बाहर को पलैले बुली बुलिका 11टा 12टा बेलू खाइले। तो एमती हवा द्वारा पेटटा खाली रहा द्वारा पेटर विभिन्न समस्या सब देखा दे आ परवर्ती समय से बड़ बड़ रोग दिए। तेणु पिला माने उत्तम स्वास्थ्य पाइबा हेले कौन करा पड़ो 5टा बेलू उठा पड़ो व्यायाम करा पड़ो तापर सका जलखिया खाइबा पड़ो तापर तुमर जहाँ दैनंदिन कार्य अच्छे जार पाठपढ़ा कार्य अच्छे कि ना जार विभिन्न जो ऑफिस रे काम करुच्चे जाकि से काम करा पड़ो तापर 4टा बेलू टिके खेलवा पड़ो एमती एवं राति 9टा 10टा बेलू शोवा पड़ो। जदि आम पिले शरीर को उपयुक्त निद्रा भी दे पारुने ताहले आम शरीर उपयुक्त भाव में बढ़ी पार ना। तेणु आम शरीर को ठीक समय शोबार भी अच्छी सफिसीयंट दिन को 7 ରୁ 8 घंटा शोवा पड़ो शोले ही जा तुम मन स्थिर एवं जिते मनटा अस्थिर होचे से समय जब किसी ध्यान कर आहरी भल। जब सका उठिकी मेडिटेशन में जब अध घंटे खंडे बस चका पकई पूरा नीरव हो बस ताले आत्मार आहरी शांति लगे। यही भाव में आम शरीर मन एवं सामाजिक स्तर सुस्थ पिले आहरी आमको कौन करा पड़ो। एवं सब पिला गोटे हाबिट चाउमिन पकोड़ा कि ना मैगी यही सब खाद्य से मन प्रबल अच्छी। यही सब खाद्य जो अधिक तेल मसला युक्त खाद्य ताकू कह जंक फूड। पिले अधिक तेल मसला युक्त खाद्य खाइले कौन हम ना प्रथमतः मोटा हो मोटा हो गले पिले ना दौड़ी पार ना चली पार ना कौन कर किसी भी कर सहित विभिन्न रोग भी आसी जमीक फैटी लिवर जंत रोग हार्ट जंत रोग यही सब विभिन्न प्रकार रोग आसी। आउ गोटे पिले पिलांकर भारी खराब अभ्यास सब कोल्ड ड्रिंक्स पीवा चीनी जातीय जिनस खाइबा सब चर्बी जातीय जिनस बेसी खाइबा मसला अधिक खाइबा। पिले यही सब जिनस गुड़ाक खाइबा द्वारा कौन हो ना आम शरीर को क्षति पहुँचाऊँगी। छोट छुआर आहरी गोटे भारी बद अभ्यास कुरकुरे लेज सब जी प्रोसेस्ड फूड गुड़ाक खाइबा जो गुड़ाक सब तैयारी पैकेट होती से गुड़ाक खाइबा भल पाए किंतु पिले मन रख प्रोसेस्ड फूड केबे भी भल नुह। थम्सअप कोकाकोला युवाक केबे भी भल नुह कौन सी मृदु पानीय केबे भी भल नुह शरीर पर जदि खरार आसी ताले लेंबू लुण पानी टे पीब बहुत भल लगे शरीर पर उपयुक्त। आहरी किसी पिला था किसी लोक था हूँ तो जो मैंने कि शिक्षागत स्तर में भारी दुर्बल जो मैंने कि कहे पेट गरम हो गले थम्सअप टी पीदेले भल लगुच। पिले मन रख थम्सअप टी पीदेले से समय सीना सांगे सांगे 1 मिनिट भल लगे किंतु तापर तुम शरीर को क्षति पहुँचेब। तुम पिले सफिसीयंट मिश्रित लेंबू पानी पिओ देख तुम शरीर भी भल रही ता सहित उपयुक्त समय उपयुक्त खाद्य खाइब। उपयुक्त खाद्य बोले कौन ना आमको जोटा सुषम खाद्य बोली कहे भात डाली शाग भजा आलू भजा संतुला सप्ताह को थरटे माछ कि मांस जहाँ सप्ताह को थरटे युवाक पिले उपयुक्त मात्रा खाइले भल। आउ जड़े जब कह खाद्य बोले से कह मु सकाळ हेले खाइबी मैगी खाइबी 1 बेलू खाइबी बिरियानी खाइबी 4टा बेलू खाइबी चाउमिन खाइबी पिले युवाक शरीर पर भारी क्षतिकारक। तेणु तुम्हें माने निज शरीर को जत्न नब एवं जत्न नहीं कि तुम्हें विभिन्न प्रकार शारीरिक मानसिक स्तर में कार्य कर सुस्थ एवं पिले यही संपर्क में आज बोली नुह आम भारतीय संस्कृतिर आयुर्वेद यही संपर्क में बहुत आगे लिखा अच्छी। पिले आयुर्वेद में आम शरीर बात पित्त कफ को केमी बालांस करके रखिब से संपर्क अच्छी। पिले गोटे ओडिया गोटे वैद बहीटे अच्छी ता ना हूँ
ଗୋଟେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘର ବୈଦ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଅଛି। ସେଇଠି ପିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି। ଆହୁରି ପିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା ମୋତେ କି କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି ବଟିକା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ବଟିକାର ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଦେହ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲି ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଗକୁ ଆ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଓକେ।